Okay, game 2 na mga boards. Game 2 na ta sa atong championship round. Women's Division 1D League na to diri ha. The first ever Cebu City Government sponsored volleyball dayon-dayon na tournament. Sponsored by no other than our beloved Cebu City Mayor, Honorable Mayor Nestor Archibal. Ngigang anoy. 3-0 na mga birds, pabor sa Team Joanna. Ang Team Joanna, sila si Ruby, sila si Ann. Ayay, Jumiga. Anasan? Grabe mga Ruby mga birds, tamparos ni Ruby mga birds. Inside kayo. 4-0 na mga birds sa atong game 1. Service Ruby. Wana. Yay, Jumiga. Watas-watas na sang Nura. Jumiga bay. Jumiga. An la. Janice. Anasan? Ay. Oplok na gyud sa katulo. Jumiga. Service ila. 1-4 ato skora. Ruby. Wana. Ila. Out ball. Service Joanna. Pokot. Size na. Service Joanna. Joanna gihaplasan. Why nakaik dito eh. Igking sa tiradang Joanna. Igking itlog hari. Ono City na atong score. Ono City. Servisyo Joanna. Janice Joanna. Why taog payag. Walang katao-tao. Tao po. Way bali wa. Third seat bali. Ono 8 na. Wala gilubong na gyud mayo din ani madagampo. Servisyo Joanna. Wara na sad. Wala Nora. Ono 9 na, ono 9. Pakyaw. Serve Joanna. Servisyo. Para Jis. Nora. Joanna nakapurma. Joanna na sad. An mga words. Joanna. Nagpauwa nagmayos Joanna. Gigil si Joanna on the mix. 2-9. Grabe Joanna. Servisyo Nora. Jumiga. An. Janice. Out of coverage. 2 Jis. Servisyo An. Tagsikan. Out ball. Inside. Out ball. 3 G's ang ato skora. 3 G's. Pabor sa Team Joanna. Servisyo Janice. An. Bagnosan. Tuara. Mga birds. Puspusan Nora dito. Gitubag ni Ruby. Ay. Lapsan dire. Ginay ko bansa. 4 G's. 4 G's. Servisyo Janice. Kaya Ruby. Sharon Cunita. Pang Ruby Rodriguez. 11-4. 11-4. Last 4 na. Ruby, agay, goodbye Philippines. Agay, Kalamay Bohol, may Philippines bagol. Wala choy.
5-11 ang score. Servisyo sister. Plus sistero. Sister. Yawa sister oh. Jumiga. Jumigaw. Anong ay? Anong ano mo lang? Utuga mo na tambusan. Servisyo Ruby. Last 3 na. Ay, one shot, one kill. Courtesy of Janice. Dosi sa ato skora, dosi. Servisyo ila. La, Joanna. La, kaya Joanna on the mix. Joanna, nakatugbon. Oy, sipati patay. Gili, dali ang tukbo ni Joanna. City, Pukot nun. City. City dosi. Ay, Joanna na sa two-shot combination. Yusuf gamay dol. Yusuf gamay wa. Ha? 3C City. Last 2. 3C City na, 3C City. Last 2 na ang team Joanna. Servisyo Joanna on the mix. Oh. Lay, ay tara. Ruby on the Ruby on the move. Ruby again. Pouring in. So sablay. Maral. Ukot ang maral. 13. Oh, duhan na lang oh. 8-13. La iubos gamay. La. Joanna. Malagi paninta. Janice. Haplas. Janice. Janice mga bulso. Janice again. Ala, Joanna. Gumata. Ay. Wa kadaggan si Ruby mga birds. Sa bola nun. 9-13. Ay, B13. Serve ni Nora. Servisyo Nora. Nora Honor. Answer by Ann Cortez. Oh, Jumiga. Ruby. Ruby Rodriguez. Ila. Oh, Joanna. Kanila. Kuha ba Joanna? Jumiga. Jumiga. Oh. Lakid ni. Gi. Upsigon. Short ang tira nila. Last 1. 14. Last ball na ang team Joanna. Jumigo. Last 1. An, kung saan ka kasultin? Matapos na ba ni? Bulay abul na. Bula. Servisyoan para daog sa gimto. Ay pa. Para baos ni. Inside, may daog ang team Joanna sa ginto. At ang inyo ato decision mga birds. Kinsa kay ma-champion na ni atong women's one D-League.